utak yan. Saan kaya ito binato? Uwi ka na dun. Bawal ulihin yung ganyan, pre. Lumalaban yan eh. Code yan eh, di ba? Hindi gagi, may sing-sing. City, then we run it back, Yo, bitch, after fucking we go run it back, bitch. 20 keys, yeah, we flip it to 100 stacks. Then we run it back, we run it back. Juicy, yeah, we run it back. Walang ang pera, pinaikot, yeah, we run it back. Rapping 213, YG, yeah, we run it back. Pinuto ko yung black sa akin, apps, nasa body bag. Iyo, mami, toto para mafia, toto para mafia, toto para mafia. Lahat kami hindi mami, toto para mafia, toto para mafia. Papingi na yun ah. Ang ganda ng gawa ko. Toto para mafia, toto para mafia, toto para mafia. Lahat kami hindi mami, toto para mafia, toto para. Paa, lagay mo po paa. One. Hindi ako lang yun. Tignan mo na yun. Anong problema? Okay na yan, Perch. Tingin ka naman doon, no? Tangin na yun yan. Gusto ko alam bilog eh. Video lang. Lamesa ata doon. Anong design nila? Mas wala nang escape yan. Pre, iba-iba ba yun? Pa-unemployed ka lang. Hindi mo nga inaarap dati doon tumuho. Yan.